Panganjali, Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about LKM Biokimia 1 biomembran. Before that, let me introduce myself. My name is Feris Karunananda with Latsin 16. Okay, the first material will be present by me. Okay, the material is question 1. The question is explain the concept of the basic structure of biomembranes according to the bilipid bilayer model and the reasons why phospholipids can form bilayers spontaneously in aqueous environment. Answer is the basic structure of biomembranes is explained by the lipid bilayer model, which is a membrane composed of two layers of phospholipids. Phospholipids have a phosphate that hydrophilic, water-loving, and a fatty acid tail that is hydrophobic, water-repellent. In aqueous environment, phospholipids spontaneously arrange themselves so that the hydrophilic heads face the outside and side of the aqueous cell, while the hydrophobic tails face each other in the middle. This arrangement from a selective barrier that regulates the entry and exit of various substances into the cell. Nah, jadi materi pertama yaitu merupakan pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaannya itu merupakan jelaskan konsep struktur dasar biomembran menurut model lipid bilayer serta alasan mengapa fosfolipid dapat membentuk bilayer secara spontan dalam lingkungan berair. Nah, di mana struktur dasar dari biomembran dijelaskan melalui model lipid bilayer. Nah, yaitu membran yang tersusun atas dua lapisan fosfolipid. Nah, di mana fosfolipid memiliki kepala fosfat yang bersifat hidrofilik, yaitu menyukai air, dan dan ekor asam lemak yang bersifat hidrofobik, tidak menyukai air. Nah, di mana dalam lingkungan berair, fosfolipid secara spontan akan menyusun diri, sehingga kepala hidrofilik menghadap ke bagian luar dan dalam sel yang berair, sedangkan ekor hidrofobik saling berhadapan di bagian tengah susunan ini, yang dimana membentuk penghalang selektif yang mengatur keluar masuknya berbagai zat ke dalam sel. The next material is question 2. Describe the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperatures. Why is cholesterol important for eukaryotic cells? Answer: cholesterol plays a role in maintaining the stability and fluidity of cell membranes. At high temperatures, cholesterol reduces the movement of phospholipids so that the membrane does not become too fluid. Conversely, at low temperatures, cholesterol prevents phospholipids from packing too tightly so that the membrane does not become too rigid. Therefore,
Therefore, cholesterol is very important for eukaryotic cells because it helps maintain membrane stability, regulate permeability, and maintain membrane protein function. Nah, materi yang kedua itu pertanyaan nomor 2, yaitu uraikan peran kolesterol dalam mengatur fluiditas membran pada kondisi suhu tinggi dan suhu rendah. Mengapa kolesterol penting bagi sel eukaryotik? Nah, di mana kolesterol berperan dalam menjaga kestabilan dan fluiditas membran sel. Nah, pada suhu tinggi, kolesterol mengurangi pergerakan fosfolipid sehingga membran tidak menjadi terlalu cair. Sebaliknya, pada suhu rendah, kolesterol mencegah fosfolipid tersusun terlalu rapat sehingga membran tidak menjadi terlalu kaku. Oleh karena itu, kolesterol sangat penting bagi sel eukaryotik karena membantu menjaga stabilitas membran, nah, di mana mengatur permeabilitas serta mempertahankan fungsi protein membran. Okay, the next material is question 3. The question is, compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membranes. What are the implications of this difference for membrane properties and functions? Answer: prokaryotic cell membranes generally have a simpler lipid composition and do not contain cholesterol. In contrast, eukaryotic cell membranes contain cholesterol as well as various types of more complex phospholipids and glycolipids. This difference gives eukaryotic membranes a great ability to regulate membrane fluidity and stability, enabling them to support more complex cellular functions. Nah, selanjutnya itu materi ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu bandingkan posisi lipid membran sel prokaryotik dan eukaryotik, apa implikasi perbedaan tersebut terhadap sifat dan fungsi membran. Nah, di mana membran sel prokaryotik itu umumnya memiliki komposisi lipid yang lebih sederhana dan tidak mengandung kolesterol. Nah, sebaliknya membran sel eukaryotik mengandung kolesterol serta berbagai jenis fosfolipid dan glikolipid yang lebih kompleks. Nah, di mana perbedaan ini menyebabkan membran eukaryotik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur fluiditas dan stabilitas membran sehingga mampu mendukung berbagai fungsi sel yang lebih kompleks. Okay, the next material is question 4. Explain the significance of plasma membrane asymmetry. Why is the distribution of phospholipids between the inner and outer lipids different? And what are the consequences for cell function? The answer is plasma membrane asymmetry means that the lipid composition on the outer and inner sides of the membranes is not the same. Some types of phospholipids are more abundant on the outer side, while others are more dominant on the inner side of the membrane. This difference in distribution is maintained by certain enzymes and plays an important role in various cellular functions such as cell communication, recognition by the immune system, and programming
and programmed cell death or apoptosis. Apoptosis. Jadi materi selanjutnya itu pertanyaan keempat. Nah, di mana pertanyaannya itu merupakan jelaskan makna asimetri membran plasma. Nah, di mana mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dalam dan luar berbeda dan apa konsekuensinya bagi fungsi sel. Nah, jadi jawabannya itu merupakan asimetri membran plasma berarti bahwa komposisi lipid pada sisi luar dan sisi dalam membran tidak sama. Nah, di mana beberapa jenis fosfolipid lebih banyak terdapat pada bagian luar, sedangkan jenis lainnya lebih dominan pada bagian dalam membran. Nah, perbedaan distribusi ini dipertahankan oleh enzim tertentu dan berperan penting dalam berbagai fungsi sel seperti komunikasi sel, pengenalan oleh sistem imun, serta proses kematian sel terprogram atau apoptosis. Okay, the next material is question 5. Describe the various types of membrane proteins, transmembrane, peripheral, and lipid bound, and their biological function in cells. Answer: membrane proteins can be divided into their main types: transmembrane protein, peripheral proteins, and lipid-bound proteins. Transmembrane proteins span the entire membrane layer and function as transport channels, receptors, or enzymes. Peripheral proteins only attach to the membrane surface and usually play a role in enzyme activity or as connectors to other cell structures. Meanwhile, lipid-bound proteins are connected to lipid molecules in the membrane and function in signal transduction process within the cell. Oke, materi selanjutnya itu pertanyaan kelima, yang dimana pertanyaannya uraikan berbagai jenis protein, membran, transmembran, perifer, dan terikat lipid beserta fungsi biologisnya dalam sel. Nah, di mana protein membran dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu protein transmembran, protein perifer, dan protein yang terikat lipid. Nah, di mana protein transmembran itu menembus seluruh lapisan membran dan berfungsi sebagai saluran transport, reseptor, dan enzim. Nah, protein perifer itu hanya menempel pada permukaan membran dan biasanya berperan dalam aktivitas enzim atau sebagai penghubung dengan struktur sel lainnya. Nah, sementara itu protein yang terikat lipid itu terhubung dengan molekul lipid dalam membran dan berfungsi dalam proses pengiriman sinyal di dalam sel. Okay, the next material is question 6. Explain the difference between the mechanism of action of channel proteins and carrier proteins in facilitate division. Include examples of it. Answer: in facilitate division, channel proteins and carrier proteins have different mechanisms of action. Channel proteins form channels or pores in the membrane that allow ions or small molecules to pass through the membrane with quickly flowing concentration gradient, such as sodium or potassium ion channels. In contrast, carrier proteins work by binding to specific molecules, then undergoing a conformational change to transport those molecules to the other side on the membrane, for example, glucose transport proteins. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan 6.
di mana pertanyaannya, jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein, kanal, channel, dan protein pembawa karir dalam proses difusi transpilasi, sertakan contoh masing-masing. Nah, di mana dalam difusi terfasilitasi protein kanal dan protein pembawa memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Nah, di mana protein kanal itu membentuk saluran atau pori pada membran yang memungkinkan ion dan molekul kecil melewati membran dengan cepat, mengikuti gradien konsentrasi seperti kanal ion natrium atau kalium sebaliknya. Nah, di mana protein pembawa bekerja dengan cara mengikat molekul tertentu. Nah, kemudian mengalami perubahan bentuk untuk memindahkan molekul tersebut ke sisi lain membran. Contohnya protein pengangkat glukosa. Okay, the next material is question 7. Compare passive transport and active transport across cell membranes. Explain how the Na plus or K plus pump plays a role in maintaining osmotic balance and membrane potential. Nah, answer, passive transport is the movement of substance across a membrane without requiring energy and following a concentration gradient, such as diffusion and osmosis. In contrast, active transport requires energy in the form of ATP to move substance against a concentration gradient. An example of active transport is the sodium potassium pump Na plus or K plus, which pumps their sodium ions out of the cell and to potassium ions into the cell, thereby helping to maintain osmotic balance and from a membrane potential that is important for cell activity. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan ke-7, di mana pertanyaannya bandingkan transport pasif dan transport aktif pada membran sel. Jelaskan bagaimana pompa Na+ atau K+ berperan dalam menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Nah, jawabannya itu transport pasif itu merupakan perpindahan zat melalui membran tanpa memerlukan energi dan mengikuti gradien konsentrasi, seperti yang kita ketahui difusi dan osmosis. Nah, sebaliknya, transport aktif itu memerlukan energi dalam bentuk ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Nah, di mana salah satu contohnya itu transport aktif adalah pompa natrium kalium, yang dimana Na+ atau K+, yang memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium masuk sel, sehingga membantu menjaga keseimbangan osmotik dan membentuk potensial membran yang penting bagi aktivitas sel. Okay, the next material is question 8. Explain the relationship between fatty acid structure, saturate and unsaturate, and membrane fluidity and permeability. Why can bacteria adjust their lipid composition to the ambient temperature? Answer, the structure of fatty acids in phospholipids affects membrane fluidity. Saturated fatty acids do not have double bonds, so they are more tightly packed and make the membrane more rigid. Conversely, unsaturated fatty acids have a double bonds that cause the structure to bend, making the lipid arrangement looser and the membrane more fluid. Bacteria can adjust the lipid composition of their membranes to the ambient temperature by checking the amount of saturated or unsaturated fatty acids to keep the membrane fluidity stable. Nah, di mana pertanyaan selanjutnya
itu yang ke-8 pertanyaannya, jelaskan hubungan antara struktur asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan fluiditas dan permeabilitas membran. Nah, mengapa bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipidnya terhadap suhu lingkungan? Nah, di mana kita ketahui struktur asam lemak dalam fosfolipid itu mempengaruhi fluiditas membran. Nah, asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap sehingga tersusun lebih rapat dan membuat membran lebih kaku. Nah, sebaliknya asam lemak tak jenuh memiliki ikatan yang rangkap yang menyebabkan struktur membengkok sehingga susunan lipid menjadi lebih longgar dan membran lebih fluid. Nah, di mana bakteri itu juga dapat menyesuaikan komposisi lipid membrannya terhadap suhu lingkungan dengan mengubah jumlah asam lemak jenuh dan asam lemak jenuh atau jenuh agar fluiditas membran tetap stabil. Okay, the next material question 7. Describe the mechanism of receptor mediated endotoxis and explain how this process plays a role in the uptake of cholesterol via LDL particles. Answer: receptor mediated endotoxis in the process of taking up specific molecules by cells through specific binding between ligands and receptors on the membrane. In the uptake of cholesterol, LDL particles carrying cholesterol bind to LDL receptors on the cell surface. The membrane then folds inward and forms vessels that carry LDL into the cell. Inside the cell, cholesterol is then released and used for various metabolic needs. Okay, the next material. Jadi materi yang ke-9 itu merupakan uraikan mekanisme endositosis bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Nah, di mana kita ketahui endositosis bermediasi reseptor merupakan proses pengambilan molekul tertentu oleh sel melalui pengikatan spesifik antara ligan dan reseptor pada membran. Nah, dalam pengambilan kolesterol, partikel LDL yang membawa kolesterol akan berikatan dengan reseptor LDL pada permukaan sel. Nah, setelah itu membran akan melipat ke dalam dan membentuk vesikel yang membawa LDL masuk ke dalam sel. Nah, di mana di dalam sel kolesterol kemudian dilepaskan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan metabolisme. Okay, the next material is lesson 10. The question is, explain the role of glucolics in cell interactions and the immune recognition system, including its relationship with the BO blood group system. Answer: the glucosics is a layer of carbohydrates found on the outer surface of cell membranes and is formed from glycoproteins and glycolipids. This structure plays an important role in cell-to-cell interactions, cell surface protection, and recognition by the immune system. One example of its role can be seen in the ABO blood group system, where difference in the types of carbohydrates on the surface of red blood cells determine a person's blood type, namely A, B, IB, or O. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan ke-10. Nah, di mana pertanyaannya itu jelaskan peran glikokaliks dalam interaksi antara sel dan sistem pengenalan imun, termasuk kaitannya dengan sistem golongan darah ABO. Nah, jadi kita sudah ketahui glikokaliks
itu merupakan lapisan karbohidrat yang terdapat pada permukaan luar membran sel dan terbentuk dari glikoprotein serta glikolipid. Nah, di mana struktur ini juga berperan penting dalam interaksi antar sel. Nah, di mana perlindungan permukaan sel penting dalam interaksi antar sel, perlindungan permukaan sel, serta proses pengenalan oleh sistem imun. Nah, salah satu contoh perannya itu terlihat pada sistem golongan darah ABO, di mana perbedaan jenis karbohidrat pada permukaan sel darah merah menentukan golongan darah seseorang, yaitu AB, AB atau O. Okay? That's all from our presentation and thank you. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.